हाय सांगने नमस्कार मु बादल आम फैमिली ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आज चलते गोटे बढ़िया रेसिपी करी आपण देखुए प्राय समय ब्लॉग में पिहू कर फैमिली ब्लॉगटा बट आज मुझे चलतु आज मन हो गोटे रेसिपी करने वर्षा पाग क्लाइमेट भल अच्छी से चलतु गोटे बड़ी कड़े बसई देजी चलतु स्टार्ट करदे शाग कड़े अलरेडी बसई देती तेल पकईदे देखो तेल पकईदेली रखी कौन करी केमती करी आप देखिए चलते तेलटा गोटे गरम करने छाड़देवा किसी समय कहीं तेलटा गरम होगला आम आरंभ करिया रेसिपीटा ये तेल बास ए कौन करना किसी समय तेलटा हिट करने छाड़देवा तेल टे भल भाव हिट जाऊ तापर आम कौन आइटम करवा केमती करिया देखिए कौ प्रोसेस रे करछि और कौ भाया करछि आपण मन देखिए ए चलतु तादे टिके बड़ी आगे भाजीदेवा प्रथम आम बड़ीटा को भल भाव भाजीदेवा बड़ीटा को भजा चलती बड़ीटा भाजी सारापर बड़ीटा को आम काढ़ीदेवा देखो तेल तो बहुत गरम अच्छी जिते तेल देती सब बड़ीटा सब तादे टाणी देछि आउ एबे कौन करना बड़ीटा भाजिला आम काढ़ीदेवा बड़ीटा को आउ आगुची तेल ऐड करवा आम ये देखो केमती बड़ीटा लाल लाल देखा आ किसी समय पर मुझे बाहा करदेवी आप देखिए ये देखो केते सुंदर भाव होगला भाजी होगला बड़ीटा ये कौन करना बड़ीटा को आम आउ किसी समय टीम दबा कहीं गोटा पट अधा अधा हो गोटा पट अधा अधी हैनी देखो केते सुंदर लगुच बड़ीटा आउ मस्त लगे आज खावाटा आउ देखिले काढ़ीदेवा बड़ीटा हो गला चलतु गोटा गोटा करके काढ़ीदेवा बड़ीटा को बड़ी काढ़ी किसी तेल तादे देदेवा कहीं तेल सब जितक देते सब तादे पीगला सब टाणी दे तेल तादे आउ ए कौन करना तेल आम तादे टे ऐड करिया एबे दिगला तेल अल्प कि तेल तादे देदेवा तेलटा टिके गरम हो जाओ कहीं गरम अच्छी कढ़ईटा तेलटा गरम हो आम ए कौन करना तादे किसी समय तो छाड़देवा टिके हिट हो जाओ तेलटा आउ टे भल भाव तादर आम जीरा ऐड करवा ए टे जीरा देदेवा ए टे भल भाव देखो जीरा फुटी आसला एबे तादर आम जो बेसर रखी थे बाटिकी एबे तो देखो कंचा लंका दीटा आम पकईदेली तादर कंचा लंका कि फुटुची कंचा लंका दी भाजीदेवा कंचा लंका भाजी गला एबे कौन करना बेसरटा देदेवा ये बाटन बेसरटा आम रखी थे से बाटन बेसरटा के देदेवा तो भल भाव टे धोईकी पानी भी देदेवा तादे एमती करिकी एबे तादे दिखाई किसी समय एमती देदेला धोईकी पानी किसी समय तक आम मसलाटा भल भाव घांटा मसला टी गरम होला तादे आम हल्दी गुंड लंका गुंड करके ऐड करवा आम टे मसलाटा भल भाव टे जाऊ तापर आम ऐड कर देखो मसलाटा केमती हो गलानी एबे आम तादे चलतु ऐड करवा लंका एबे हल्दी गुंड टी ऐड करदेली तादे प्रथम हल्दी गुंड आउ ता सहित एबे लंका गुंड दबा लुण टी देदेवा तादे एबे टी लुण देखो लुण टी देदेली कंचा लंका टी चिली पेस्ट टी अल्प दवा तादे कहीं लंका गुंड टी अल्प की पकड़ बेसी पकड़ देखो लंका गुंड मैं अल्प पकईली कहीं आगु तादे लंका गुंड थिला एबे भल भाव मैग्नेट करदे देखो मुझे केमती भल भाव मैग्नेट करदेली एबे मैग्नेट करके आम भल भाव किसी समय छाड़देवा मसलाटा भल भाव बॉयल हाँपाई एबे कौन करना आम छाड़देवा देखिले केमती हो गला मसलाटा फुटुची धीरे धीरे मसलाटा एबे मसला हो गलानी देखिले मसलाटा केमती हो गलानी भल भाव एबे कौन करना तादर आम रखि आलू बैगण को देदेवा तादे आलू बैगण आलू बैगण देदेवा एबे आलू बैगण भल भाव मिसईदेवा आम तादे आलू बैगण मिसई दिगला किसी समय छाड़देवा एमती बॉयल हाँपाई मसलाटा ये मसलाटा हो गला अलरेडी तादे भल भाव कषा आम किसी समय कषा
ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାଦେହରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେ। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଢାଙ୍କଣଟା ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବା। ସେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିକି ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଶାଗ ଅଛି ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ରଖିଛି ଭାଜିକି ସେ ବଢ଼ିକି ତାଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଇଛେ। ତା ସହିତ ବଢ଼ିକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଶାଗକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଏକାଥରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେତିକି। ଏବେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଏମିତି କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଯାଉ ଆଉ ବଏଲ୍ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଢାଙ୍କଣ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାକିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କଣଟି ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ। ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ତରକାରୀ ବନା ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଢ଼ି, ସଜନା ଶାଗ, ବାଇଗଣ କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏଠି ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମ ଡିଶ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଉ ସଜନା ଶାଗ, ବଢ଼ି, ଆଳୁ ଆଉ ବଢ଼ି, ସଜନା ଶାଗ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଦେଇକି ମୁଁ ମସ୍ତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଥିଲି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଡାଲମା ଫାଲମା ଅଛି, ଏଥିରେ ମିକ୍ସଚର ଅଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ତରକାରୀଟା ସ୍ପେଶାଲ ଡିଶ୍ଟା। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାବା ଫେଟେ ବାବା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଭୁଲିବାକୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭୁଲିବାକୁ। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते संगवाने, जय जगन्नाथ। आवड़े वीडियो देखा। टाटा बाय।